अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। ये पैगाम मेरे उन प्यारे बहन भाइयों के लिए है जो हंसते खेलते जिंदगी गुजार तो रहे हैं। ये उनके लिए है जो मुस्कुरा तो रहे हैं मगर अंदर से टूट चुके हैं। ये उनके लिए है जो हर रात अल्लाह ताला से कहते हैं, या अल्लाह अब बस कर दे। सब्र वालों, तुम्हारे हालात खामोशी से बदलने वाले हैं और अल्लाह ताला जब खामोशी से काम करता है ना तो दुनिया शोर मचाने लगती है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है यही वो लम्हा हो जहां तुम्हें अपनी हालत की सच्चाई समझ आ जाएगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मसले खत्म होने के बजाय एक साथ आ रहे हैं? दिल चाहता है किसी से बात करो मगर कोई सुनने वाला नहीं। ये वो मरहला होता है जहां अल्लाह ताला तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हारी पुरानी शक्ल खत्म कर रहा होता है। सब्र वालों, जब तुम्हें लगे कि अब मजीद बर्दाश्त मुमकिन नहीं तो याद रखो, यही वो लम्हा है जहां आजमाइश अपने इंतहा पर होती है और अंजाम करीब होता है। अल्लाह ताला किसी को भी हमेशा के लिए आजमाइश में नहीं रखता, मगर वो किसी को तैयार जरूर करता है। एक वक्त आता है जब लोग भी समझना छोड़ देते हैं। तुम्हारी बातें उन्हें बहाने लगती हैं, तुम्हारे आंसू उन्हें कमजोरी लगते हैं। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हें इंसानों से हटाकर अपनी तरफ ले आता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र वालों, तन्हाई सजा नहीं, ये इंतखाब होता है। अल्लाह ताला तुम्हें शोर से निकालकर खामोशी में बुला रहा होता है ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। दिल का टूटना अल्लाह के करीब होने की पहली इलामत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि अब तुम्हें वो चीजें मुतासिर नहीं करती जो पहले कर दिया करती थी? ये बेहिसी नहीं, ये पुख्तगी है। अब तुम शिकवा कम और सजदा ज्यादा करते हो। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें अंदर से बदल रहा है ताकि जो नेमत मिलने वाली है तुम उसका बोझ उठा सको। अल्लाह ताला जब किसी को देना चाहता है ना तो पहले उसके दिल को मजबूत करता है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम सिर्फ कहते हो, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये जुमला बड़ी रूहानी बुलंदी की इलामत है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अपनी ख्वाहिश अल्लाह ताला की मर्जी में दे देता है और यही वो लम्हा होता है जहाँ फैसले जमीन पर उतरते हैं। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तुम्हें खास बना रहा है। याद रखो, जब तुम्हारी आंखों के आंसू कम हो, दिल में सुकून उतरने लगे और उम्मीद बगैर वजह के जाग जाए तो समझ लेना अल्लाह ताला का वादा करीब है। जो तुमने खोया वो तुम्हारी कीमत नहीं थी और जो मिलने वाला है वो तुम्हारी सोच से बड़ा है। यही अल्लाह का तरीका है, खामोशी, सब्र और फिर ऐसा बदलाव जो सबको हैरान कर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अब तुम अपने दर्द बयान नहीं करते, ना इसलिए कि दर्द खत्म हो गया बल्कि इसलिए कि अब कोई समझता नहीं? ये वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला तुम्हें लोगों की नजरों से हटाकर अपनी हिफाजत में ले लेता है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, जब तुम्हारी जुबान खामोश और दिल अल्लाह से बातें करने लगे तो समझ लो तुम्हें खास मरहले में दाखिल कर दिया गया है। यही वो लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला फैसले बगैर शोर के करता है। कभी कभी दिल बोझल होता है मगर वजह समझ नहीं आती। नमाज भी है, दुआ भी है, फिर भी एक उदासी। ये मायूसी नहीं, ये रूह की सफाई का वक्त होता है। अल्लाह ताला पुराने जख्म, पुरानी उम्मीदें और पुराने जिद दिल से निकाल रहा होता है ताकि जो आने वाला है उसमें तुम्हारा दिल पूरा समा सके। अब तुम्हें लोगों की बातें ज्यादा देर मुतासिर नहीं करती। जो मिल जाए उस पर भी दिल नहीं लगता और जो ना मिले उस पर शिकवा नहीं होता। ये बेहिसी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिल का हल्का होना है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया से नहीं, दुनिया के बोझ से आजाद कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने महसूस किया है कि अब तुम दुआ मांगते हुए रोते कम हो और मानते ज्यादा हो? ये मानना कि जो होगा वो बेहतर होगा, यही असल सब्र है और यही वो लम्हा होता है जहाँ दुआ लफ्जों से निकलकर फैसला बनने लगती है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला उस दुआ को जल्दी कबूल नहीं करता जिससे वो बड़ा जवाब देना चाहता है। याद रखो, अल्लाह ताला पहले दिल को बदलता है फिर हालात को, क्योंकि अगर हालात पहले बदल जाए और दिल कमजोर हो तो नेमत बोझ बन जाती है। अगर आज तुम खामोश हो, बर्दाश्त में हो और फिर भी अल्लाह ताला पर कायम हो तो जान लो यही वो आखिरी शक्ल है जिसके बाद नया बाब शुरू होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो दर्द जो तुम्हें तोड़ देता था अब वैसा नहीं रहा। मसला वही है मगर दिल पहले जैसा बेचैन नहीं। ये बेहिसी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिल को थाम लेने की निशानी है। जब अल्लाह ताला फैसला कर लेता है ना तो बंदे के दिल पर एक अनजान सा सुकून डाल देता है। ये सुकून ऐलान नहीं करता मगर अंदर से बता देता है कि अब मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है
اب ایسا نہیں ہوتا، اب آزمائش وہی رک جاتی ہے جہاں تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امتحان مکمل ہو چکا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک ہی سبق بار بار نہیں دہرایا کرتا۔ جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو سوال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تم زیادہ سوچتے نہیں اور زیادہ گھبراتے بھی نہیں۔ فیصلہ کرتے وقت دل میں ایک واضح احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ وجدان کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کی نرم سی شکل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے تو شور کم اور سمت واضح ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ اچانک دور ہو گئے ہیں اور کچھ بغیر وجہ کے خاموش ہو گئے ہیں؟ یہ اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے جو تمہارے اگلے مرحلے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہر کوئی منزل تک ساتھ نہیں جاتا۔ یہ مت سوچو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بس یہ سمجھو کہ جواب تیار ہے مگر وقت مکمل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تیار بندے کو تیار نعمت نہیں دیتا اور نہ ہی تیار نعمت غیر تیار دل میں رکھتا ہے۔ اگر تم اب بھی اللہ تعالیٰ پر قائم ہو تو سمجھ لو فیصلہ ہو چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اچانک زندگی کے کچھ پہلو تمہاری سمجھ سے باہر بہتر ہونے لگے ہیں۔ مسائل بغیر زور کے حل ہونے لگے ہیں۔ دل میں امید جاگ گئی اور کچھ رکا ہوا محسوس ہوتا تھا وہ چل پڑا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ تمہاری صبر کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تمہیں بتا رہی ہیں کہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب تم محسوس کرتے ہو دل میں ایک اطمینان ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ یہ سکون خالی ہونے کا نہیں، پر ہونے کا احساس ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تیار کرنے کی نشانی ہے کہ اب جو ملے گا وہ دل کے لیے بہترین ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، جو تبدیلی باہر نظر آتی ہے اس سے پہلے دل اندر سے تیار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو تمہیں نیچے لے جا رہے تھے خاموشی سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ تمہارے لیے ٹھیک ہیں وہ غیر متوقع طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ ہر چھوٹا واقعہ، ہر اچانک موقع تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارے حالات بدلنے لگے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہاری خاموش دعائیں لفظوں کے بغیر اللہ کے فیصلے میں بدل گئی ہیں۔ یہاں تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایک سکون اور یقین پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ اللہ کا وعدہ زمین پر اترنے کا ہے۔ تمہارے صبر کی قیمت اب حقیقت بن گئی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی صبر والے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جو رکا ہوا تھا وہ چل پڑتا ہے، جو ٹوٹا ہوا تھا وہ سنبھل جاتا ہے، جو چھوٹ گیا تھا وہ واپس آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ صرف سہارا دیا بلکہ تمہیں خاص بنایا۔ صبر والو، یہ آخری لمحہ ہے جہاں تمہارے دل اور حالات ایک ساتھ خوشی سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ یا اللہ، جو دل صبر اور ایمان سے بھرے ہیں ان کے حالات کو بدل دے، ان کے دلوں میں سکون اور امید ڈال دے، اور انہیں وہ عطا فرما جو ان کے تصور سے بھی بڑا ہے۔ آمین ثم آمین۔